Un Rafale en Pologne pour renforcer la défense du ciel polonais, des dirigeants qui ne décolèrent pas. Ladies and gentlemen, Russia wants to set the region on fire. Après l'intrusion de drones russes démentie par Moscou dans l'espace aérien de la Pologne, l'OTAN est en alerte. Today, General Kinkowicz and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. Dans le cadre de cette opération, la France a décidé d'envoyer 3 Rafales donc. Même chose pour l'Allemagne qui déploie 2 avions de combat Eurofighter en plus des 2 déjà déployés. D'autres pays sont également impliqués, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas. Holendrzy mówią o kolejnych bateriach Patriotów, ale nie chcę tu wnikać w szczegóły. Jak Państwo wiecie, o tych sprawach lepiej się nie rozgadywać na konferencjach prasowych. Dans la nuit de mardi à mercredi, des F-16 et F-35 polonais et néerlandais avaient abattu au moins 3 drones sur les 19 entrés dans l'espace aérien polonais, provoquant réaction en chaîne et attisant les tensions. Ta rosyjska prowokacja, jak panowie generałowie i nasi żołnierze doskonale zdają sobie sprawę, była niczym więcej tylko próbą testowania naszych zdolności. Could have been a mistake. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. But hopefully it's going to come to an end. We know, and I repeat, we know that it was not a mistake. На 10 сентября российские вооруженные силы наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Дальность полета, использованная в ходе удара беспилотных летательных аппаратов, не превышала 700 километров, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию. Une incursion de drones qui a donc nécessité l'aide de la défense antiaérienne de l'OTAN. Des experts s'interrogent également sur la capacité de l'OTAN à contrer une attaque massive de drones, mais aussi à adresser une riposte appropriée, et notamment moins coûteuse sur le long terme que l'utilisation de systèmes d'armement à plusieurs millions d'euros contre des drones nettement moins chers. Face à cette problématique des drones, la Pologne va également se tourner vers l'Ukraine, devenue experte en la matière. Będziemy także współpracowali ściśle z Ukrainą, jeśli chodzi o systemy antydronowe. My pracujemy w tej chwili i będziemy czerpali z najlepszych wzorów, a te ukraińskie są w tym sensie najlepsze, bo sprawdzone na polu walki w budowie takiej możliwie skutecznej zapory antydronowej. Jesteśmy już umówieni w najbliższych godzinach na konkretne rozmowy i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską. Ces tensions interviennent alors que la Russie et son allié biélorusse ont entamé une série d'exercices militaires conjoints, vus d'un mauvais œil par leurs pays voisins. La Pologne a complètement fermé sa frontière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de ces exercices. La Russie a, elle, balayé les craintes liées aux manœuvres, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, évoquant des exercices planifiés qui ne visent personne.